بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے خیر و عافیت دے نال ہوو گے اور میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ تھانوں شاد و آباد رکھے۔ اج ایک بہت ہی عبرتناک حدیث پیش خدمت۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شانہ نبوت تو باہر تشریف لے آئے۔ چند صحابہ بیٹھے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے کول ہونے میرے دوست حضرت جبریل امین تشریف لے آئے اور انہوں نے دسا مینوں کہ پچھلی امتاں دے وچ ایک بندے نے اپنے عزیز و اقارب، اپنا گھر بار، بال بچے، اپنا کاروبار، جائیداد سب کچھ چھڑ کے اللہ تبارک و تعالیٰ دی بندگی، اللہ تبارک و تعالیٰ دی اطاعت، اللہ تبارک و تعالیٰ دی عبادت کرن واسطے نکلا۔ تو ایک ایسے سمندر دے ایسے جزیرے تے جا پہنچا اور پھر اس تو اگے سمندر دے وچ ایک ایسی پہاڑی آئی کہ جس نے دور دور تک سمندر پھیلا ہوا، وہ کسی طریقے نال اوتھے پہنچ گیا۔ اوتھے پہنچ کے اس بندے نے اللہ تعالیٰ دی عبادت کرنا شروع کر دی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دے کھان پین دا بندوبست یہ کیتا کہ اوتھے ایک انار دا درخت اگا دیتا جس دے اوتے تازہ انار لگدے اور وہ بندہ ڈیلی انار کھاندا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واسطے ایک پانی دا چشمہ جاری کر دیتا جتھے ٹھنڈا اور میٹھا پانی پیندا۔ اور ایسے حالت دے وچ اس نے 500 سال اللہ تعالیٰ دی عبادت کی تھی۔ کوئی ریاکاری نہیں ہے، کوئی دکھلاوا نہیں ہے، کوئی بناوٹ نہیں ہے، کوئی ویکھن والا نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ دی ذات تو۔ دور دور تک سمندر پھیلا ہوا تو خلوص سے للہیت دے نال اللہ تعالیٰ دی عبادت کرتا رہا۔ 500 سال اس نے اللہ تعالیٰ دی عبادت کی تھی۔ جب اس دے موت دا وقت ہویا تو اس نے اطلاع کیتی گئی کہ میاں تیرا ٹائم ہو گیا۔ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ چ عرض کیتی کہ مالک میں اس حالت مرنا چاہنا کہ میرا سر سجدے دے وچ ہوگے اور میری روح پرواز کر جائے۔ اس دی خواہش بھی پوری کر دی تھی۔ اس نے سجدے سر رکھا، فرشتے آئے اور انہوں نے روح قبض کر لی، اور ایسے حالت دے وچ اس دی روح پرواز کر گئی اور وہ ایسے حالت دے وچ قیامت تک پیارا سی۔ قیامت والے دن وہ سجدے دی حالت وچ اٹھے گا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ دے روبرو ہو سی، اللہ تعالیٰ دی بارگاہ پیش ہو سی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتیاں نو فرمائے گا کہ میرے اس بندے نو میری رحمت دے نال، میرے فضل دے نال جنت وچ داخل کر دے۔ وہ بندہ عرض کرسی کہ نہیں، مینوں میری عبادت دے صلے دے وچ جنت وچ داخل کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماسی کہ اس بندے نو میری رحمت دے طفیل، میری رحمت دے صلے تے اس نو جنت وچ داخل کر دے۔ وہ بندہ پھر عرض کرے گا کہ نہیں، مینوں میری عبادت دے طفیل، میری عبادت دے صلے چ جنت چاہیے۔ جدو دوسری دفعہ یہ گل کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتیاں نو فرماسی کہ فرشتیو اس نو لے جاؤ میزان تے۔ میزان تے جائے گا اور اتھ جا کے اس دا حساب کتاب ہونا ہے۔ تو ایک پلڑے دے وچ صرف اس دی اکھ دی جو بینائی اللہ تعالیٰ نے دیتی ہے نا وہ رکھی جائے گی، باقی کوئی نعمت نہیں، صرف ایک بینائی جو اکھاں دی روشنی ہے وہ رکھی جائے گی، اور دوسرے پلڑے دے وچ اس دی 500 سالہ عبادت رکھی جائے گی۔ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ دی نعمت ہے اکھ والی بینائی والی، اس تے غالب آ جاسی، اس دا وزن زیادہ ہو سی۔ باقی کوئی نعمت نہیں تولی گئی، باقی کسی نعمت دا حساب نہیں ہوا۔ زبان دی نعمت ہے، کناں دی نعمت ہے، پورے اعضاء دی نعمت ہے، صحت دی نعمت ہے، اور اس دے نال اس نے جو ساری زندگی انار کھادا، میٹھا پانی پیتا ہے، وہ نعمت ہے۔ کچھ نہیں تولا جائے گا، کچھ نہیں پوچھا جائے گا، صرف ایک نعمت اکھ والی۔ اسی اللہ تبارک و تعالیٰ دی نعمتاں تے شکر ادا نہیں کرتے، اسی اس چیز تے غور ہی نہیں کرتے۔ اسی کسی کو اگر موبائل تھوڑا جی اچھا ویکھ لیے نا کہ اس دے موبائل دا کیمرہ بہت اچھا ہے، وہ تے پکسل بہت زیادہ اچھے نے، بہت اچھا رزلٹ ہے اس دے کیمرے دا، اور اس کیمرے دے تھرو تصویر بہت اچھی آندی ہے۔ جو اس کیمرے دے وچ جو سامنے پس منظر اس دا ویکھے جاندا نا بڑا خوبصورت ہوندا ہے۔
लेकिन साढ़े सारे दी अखां दे विच अल्लाह तबारक व तआला ने जो दो दो लेंस और कैमरे पता नहीं कितने पिक्सल दे रखे होने उन्हां दा सानूं अंदाज़ा ही नहीं है। लेकिन असीं जदों किसी दे कोल मोबाइल वेखने तो सानूं हसद होण लग पैंदा है। असीं फिर कोशिश करने हैं कि उस तो अच्छा लवीए। लेकिन जो अल्लाह तबारक व तआला ने सानूं दे रखे ना उन्हां दी सानूं परवाह नहीं है। असीं उस ते शुक्र अदा ही नहीं करते कि अल्लाह तबारक व तआला ने कितनी वड्डी नेमत दे रखी। तो उस बंदे दी एक पासे 500 साल दी नमाज 500 साल इबादत और दूसरे पलड़े दे विच सिर्फ अख दी बिनाई रखी जाएगी। तो उस दी बिनाई वाला पलड़ा उस दी जो 500 साल इबादत है उस ते गालिब आ जासी। अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों नूं हुक्म देसी कि हुण बाकी अमाल तोलन की जरूरत ही कोई नहीं, लिहाजा इसनूं घसीटो और जहन्नम में ले जाओ। फरिश्ते उसनूं पकड़ के घसीट के जहन्नम में जदों ले जाएंगे फिर अल्लाह ताला दी बारगाह च अर्ज़ करेगा कि मालिक मैनूं अपने फजल दे नाल अपने करम दे नाल अपनी रहमत दे नाल ही जन्नत विच भेज दे। तो अल्लाह तबारक व तआला बड़ा करीम है। अल्लाह तबारक व तआला बहुत रहीम है। अल्लाह तबारक व तआला इसके बावजूद उस बंदे नूं माफ़ कर देगा और अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों नूं फरमाएगा कि मेरे इस बंदे नूं मेरे फजल दे नाल मेरी रहमत दे नाल जन्नत च ले जा। तो कोई भी बंदा अपनी नेकियां ते मान ना करे, इस घमंड च ना रवे कि मैं बहुत नेकियां करना, मैं बड़ियां नमाज़ां पढ़ियां, मैं बड़े सदके करना, मैं बड़े उमरे कीते होने, मैं बड़ियां हज्जां कर चुका। नहीं, महज उसकी रहमत ते आस रखनी चाहिए। ठीक है, इबादतां भी करनी चाहिए, नेक अमाल भी करने चाहिए, इन्हां तो बगैर भी गुजारा नहीं है। लेकिन एक इस घमंड च आ जाना या एक इस ज़ोम च आ जाना कि मेरियां ये इबादतां, मेरियां नमाज़ां, मेरे नवाफल, मेरे सदक़ात, मेरियां नेकियां, इन्हां दे ज़रिए मैं जन्नत चला जावांगा। नहीं, इस तरह नहीं होना। अल्लाह तबारक व तआला दे फजल दे नाल, अल्लाह ताला दे करम दे नाल, अल्लाह ताला दी रहमत दे नाल जन्नत जाना ये बख्शिश होनी है। तो मालिक दे कोल उसदा फजल मंगना चाहिए। अगर नेकियां खुदा न खास्ता अल्लाह माफ़ करे अगर क़यामत वाले दिन नामा अमाल खुल गया तो फिर बंदा फंस जाएगा। अल्लाह ताला दे कोल बेहिसाब जन्नत मंगनी चाहिए, बेहिसाब। हिसाब वाले मामले तो अल्लाह ताला महफूज रखे। अगर हिसाब वाला मामला हो गया तो फिर कोई बंदा भी कामयाब नहीं हो सकेगा। अल्लाह तबारक व तआला अमल दी तौफीक नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।